Les nomades s'installent, ils ont trouvé cette vallée énorme du Tigre et l'Euphrate. Au găsit această vale mare dintre Tigru și Eufrat. Donc il s'agit de la Babylonie. Este vorba de Et Babilon. c'est là effectivement qu'a commencé la civilisation. Și de fapt acolo a început Et civilizația. alors ils se disent, nous allons construire une ville. Ei își spun, vom construi aici o cetate, Donc ils un oraș. urbanisent. Oui, ils urbanisent. Deci realizează o urbanizare. Et puis ils vont construire aussi la tour. Și vor construi și turnul. Voilà, pour conquérir le ciel. Pentru a cuceri cerul. Et alors le texte dit, et Dieu Iar textul spune, est descendu pour voir la ville Dumnezeu a venit să vadă orașul et la tour și turnul que les hommes avaient construit. pe care oamenii l-au Et construit. Dieu dit, Și Dumnezeu spune, voilà un peuple iată un popor qui est arrivé à faire l'unité. care a reușit să realizeze Parce unitatea. que le texte, le premier verset dit, et l'humanité parlait, enfin dans ce temps-là, parlait la même langue. Deci la început, în primele versete, ni se spune că toți oamenii vorbeau aceeași limbă. Voici un peuple. Vesaphaïrat, une langue une. Deci se spune aici, iată un popor. Ce qui historiquement fait référence à la civilisation babylonienne. Deci făcând referință la civilizația babiloniană. C'est-à-dire ce qu'on a appelé chez les historiens l'âge des grands empires. Deci ar fi epoca marilor imperii. C'est l'empire babylonien qui est en train de s'étendre. Deci Imperiul Babilonian se răspândește. De conquérir des peuples, Să cucerească popoare și teritorii. Pour faire l'unité. Pentru a realiza unitatea. Et pour leur imposer și pentru a le impune la langue babylonienne, limba babiloniană. Colonialisme. Este clar, suntem în fața unui colonialism. C'est-à-dire le point de vue de la civilisation babylonienne. Deci punctul de vedere al civilizației babiloniane. Donc c'est découvert de l'universalité par les Babyloniens en formant les grands empires. Deci a crea această universalitate într-un singur imperiu. Et positif puisqu'il s'ouvre à l'universalité. Pentru că este pozitiv, pentru că se integrează à l'universalité. Universalității. Et c'est ça le commencement du faire. Și acesta este începutul lor de a face. Agir. C'est comme ça qu'ils ont compris le faire. C'est comme ça qu'ils ont compris l'acte humain. Așa au înțeles ei actul uman. Alors pour les rabbins, ça fait un problème. Pentru rabini aici apare o problemă. C'est comme ça que alors à quoi fait allusion cela? Deci oare la ce face aluzie acesta? Bien sûr, il fait allusion à la fin. Bineînțeles că acesta face aluzie la au début de Genèse. La începutul cărții Genezei. Chapitre 2. Capitolul 2. Et les cieux et la terre furent terminés. După ce cerul și pământul au fost terminate, Dieu termina le 7e jour son travail qu'il avait fait. În cea de ziua 7 Dumnezeu și-a terminat munca. Il a fait Shabbat le 7e jour de tout son travail. Sabat în ziua 7 după munca lui. Dieu a béni le 7e jour. Dumnezeu a binecuvântat ziua 7. Il a sanctifié. A sfințit-o. Car en lui, pentru că în ea, il a fait Shabbat. În ea a făcut Shabbat. Par rapport à tout son travail, în raport cu toată munca lui, qu'il avait créé, prin care a creat, l'a asot pour faire. Pentru a face, da. Il avait créé pour faire. Il n'a pas fait. Il a créé en vue du faire. Un faire. Deci a făcut ca să se facă. Et c'est comme ça, vous voyez ici l'allusion. Și deci aici apare aluzia. Et c'est comme ça. În felul acesta, en donnant l'universalité sous la mode babylonien, se acordă qu'ils babilonienilor, ont compris le faire, cum au înțeles ei cum trebuie să facă. sur lequel Dieu laisse le monde, Dumnezeu le lasă lumea oamenilor pour faire Shabbat. Pentru ca să facă Il n'a pas Shabbat. voulu terminer. El nu a voit să Il l'a termine creația, a creat și a organisé. organizat. Et puis c'est pour faire. Il va confier à l'homme. Și le-a lăsat omului ca să termine. Et c'est comme ça qu'ils ont compris ce que veut dire l'homme agit. Și în felul acesta au înțeles ei pentru oameni a acționa, a face. Non, je ne veux pas l'universalité anonyme. Deci el spune că nu vreau o universalitate Je anonimă. veux l'universalité qui respecte la personnalité. Și o universalitate care să respecte personalitatea. Parce qu'il n'y a pas d'universalité sans personnalité. Pentru că nu există universalitate fără personalitate. C'est ça la asot. Aceasta înseamnă asot. Dieu universel, créateur du monde. Dumnezeu universal, creatorul lumii. Possesseur plus créator de tout. Posesorul a totul, de vreme ce e creator. Shabbat il s'est retiré, il a fait Prin Shabbat. Shabbat se retrage. Oui.
pour confier à l'homme pentru a încredința omului l'acte de parfaire actul de a desăvârși ce qu'il n'a pas fait lui, il ceea ce n'a n-a pas voulu făcut faire. el, Il n'a pas voulu faire. Dumnezeu, Oui, ceea ce, sau ceea ce nu a voit să facă il a el. voulu un collaborateur qui est l'homme. A voit un colaborator care este omul. Donc Dieu a créé Dumnezeu a creat pour faire. pentru ca să se facă. Et on trouve ce mot-là, ce même mot, illusion. Deci avem același termen cu o aluzie la acest Il text. ne suffit pas de s'ouvrir à l'universalité, Nu e suficient să te deschizi universalității, il faut respecter la personnalité de chaque culture. ci trebuie respectată personalitatea fiecarei culturi. Chaque culture, sa langue, son territoire, Fiecare cultură cu teritoriul lui, cu limba lui, sa vision du monde, cu viziunea lui, est-ce qu'elle apporte à l'universalité à sa manière. ceea ce aduce la universalitate în felul lui. Et Dieu qui voit tout de là-haut, Dumnezeu care vede totul de acolo de sus, il y avait à Ur en Chaldée, a văzut în Caldea, une des capitales religieuses bien sûr de Babylonie, capitale religioasă în Babilonia, quelqu'un qui s'appelait Abraham, pe cineva care se numea Abraham, qui commençait à s'éveiller à cette idée-là. care începea să se trezească la această Il a idee. dit, j'ai besoin de toi I-a spus, am nevoie de pour tine enseigner ça aux hommes. ca să înveți asta oamenilor. Va tout de suite après, va-t'en de ton pays. De ta... Pleacă din țara ta imediat. Alors donc, ici, par rapport au pshat, Aici, în raport cu pșatul, il y a une certaine forme de présence de la signification dans le există texte, o prezență a semnificației în text, mais de manière elliptique. dar într-un mod eliptic. Alors l'interprète Interpretul en profite profită de aceasta pour l'utiliser comme porte d'entrée și o folosește ca poartă de intrare dans le texte în text d'une signification a unei semnificații qui n'est pas explicite dans le texte, care nu e explicită în parce text. que le texte est elliptique. Pentru că textul este eliptic. C'est ça qu'on appelle le remez. Acesta este remezul. Voilà, ici. Aussi. Autrement dit, il y a des mots Deci, altfel spus, există cuvinte qui paraissent care par supplémentaires, suplimentare, mais qui font signe. dar care dau deja semnale. Alors, il faut dire à quoi ils font signe. Ar trebui spus la ceea ce fac ele, la ce semnale dau. Vous avez un autre exemple Aveți un alt aussi, exemplu? le remez aussi. On dit, il suffit soit un matin, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, Ar fi fost suficient să spune o prima zi, a doua zi, a treia zi. Deuxième jour, troisième jour dans la Torah, quatrième jour, cinquième jour, le sixième jour. Deci avem o schimbare pentru ziua a șasea, va fi ziua a șasea cu On met un articol. article. Un articol. Il y a un he là Acolo apare un qui fait he signe, care deja dă un semnal. parce qu'il aurait dû dire, et ce fut soit ce matin, un jour, d'accord, il n'y a pas l'article, un jour, parce que ce n'est pas un premier. Et à Deci, partir du deuxième, il dit jour deuxième. Il fallait dire jour le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. deci în text apare fără articol și ar fi trebuit să fie cu articol. Or, Da? il ne met l'article que dans le sixième. Ori el nu pune articol decât pentru ziua a șasea. Ah, j'ai besoin d'introduire dans la Torah, parce que ce n'est pas explicite dans tout le texte de la Torah, Deci trebuie să mă gândesc undeva ce există în Tora pour dire pentru a spune que ce sixième că această a șasea où Dieu s'est retiré, zi în care Dumnezeu s-a retras de vineri seara, puisque le jour commence la veille, pentru că ziua începe din ajun, Dieu a fait Shabbat, Dumnezeu a făcut șabat, afin que moi, lecteur du texte, pentru ca eu, cititorul et mon textului, peuple et și toute poporul l'humanité meu și întreaga omenire comprennent să înțeleagă qu'il faut que ce sixième débouche dans la veille de septième jour, că încă din ajunul celei de-a șasea zile débouche să se deschidă dans un septième et dans un huitième jour. spre o a șaptea sau a opta zi. Je vais donner le contenu, bien sûr. Am să vă dau o dată conținutul. Or, il ne peut déboucher que s'il y a la Torah Ea nu poate să se deschidă decât dacă există Tora. qui va lui montrer comment passer du 6 au 7, Ca să arate cum se face trecerea de la 6 la 7. comme le premier est passé au deuxième, au troisième, au quatrième. Așa cum s-a trecut de la prima la a doua, a treia, a patra. Eh bien oui, parce que je remarque, Deci, eu remarc que prin la remez Torah a été donnée le 6e jour du 2e mois de l'année.
că Tora a fost dată în ziua a 6-a a lunii a doua, après la sortie d'Égypte. după ieșirea din Egipt. Ouais, le dit, n'est-ce pas? La Torah le dit. C'est pas une Torah interprétation. spune. Elle le dit pas. C'est le 6 Sivan que Dieu est descendu au Sinaï, qu'il a donné la Torah. Deci în această zi Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai și a dat Tora. Et donc c'est Yom HaShishi, c'est le 6 Sivan. Deci e vorba de acolo cu articol Et donc le 6e jour de vendredi soir deci în ziua a 6 de începând de vineri seara fait allusion à 6 où on reçoit la Torah, face aluzie la acea a 6-a zi qui donne sens à la poursuite de l'histoire. care dă sens urmării istoriei. Par le remez, Prin remez, j'ai enrichi la Torah de cette signification. eu îmbogățesc Tora cu această semnificație. Mais, encore une fois, je précise, à la différence du Pshat, Dar odată precizez că odată în plus că spre deosebire de Pshat, la signification n'est pas entièrement dans le texte. semnificația nu se află în întregime în text, Mais le texte me fait signe. însă textul îmi dă un semnal. Il m'appelle. Mă cheamă. Il me dit interprète, ne laisse pas passer ça. Să mă cheamă să fac interpretare, să nu trec peste text oricum. Eh bien, si vous voulez bien aussi, je prends maintenant l'évangile. La fel, putem să deschidem Evanghelia Et on va essayer de vérifier și cela aici aussi. să verificăm același lucru. Tout à l'heure, puisque j'ai cité l'exemple, prenons par exemple l'évangile de Matthieu. Luăm, de exemplu, Evanghelia lui Matei La généalogie. în genealogie. Alors, cette généalogie, Această genealogie elle travaille par remez. funcționează prin remez. Pourquoi? De ce? Parce qu'il cite des tas d'hommes et des tas d'hommes et des tas d'hommes, mais il ne cite pas leurs femmes. El citează genealogia, citează o sumedenie de oameni fără să le menționeze numele soțiilor. Il dit Abraham engendra Isaac. Abraham l-a zămislit pe Isaac. Et Sarah est absente. Sara e absentă. Isaac engendra Jacob. Isaac l-a zămislit pe Iacob. Et Rebecca est absente. Rebecca absentă. Alors pourquoi il m'introduit 4 femmes? De ce se introducă 4 femei? Qu'est-ce qu'il a pensé? Ce Il cite toutes les femmes, mais il ne cite pas toutes les femmes. Deci uneori citează toate femeile, alteori nu. Donc le texte est elliptique. Textul e eliptic. Il ne dit pas pourquoi il a choisi ces 4 femmes. De ce alege aceste 4 femei? Et bien sûr, les théologiens vous disent ce qu'ils disent, vous savez. Teologii spun ceea ce spun. Ils ont beaucoup de choses à dire. Da, au multe de spus. Non, du point de vue du remez, un juif qui lit le texte, ouais, il va Pentru un utiliser evreu un care remez. citește prin remez acest text, Jusqu'à nouvel ordre, până la noi ordine, cet évangile qu'on lit selon saint Matthieu, c'est un juif qui a dû l'écrire. deci Evanghelia lui Matei este scrisă de un evreu. Et c'est la preuve, même dans la généalogie, il veut montrer aux juifs que Jésus c'est le Messie, il descend de David, il n'y a aucun problème. Deci arată că Iisus coboară din dinastia lui David, nicio problemă. Et donc s'il réclame la royauté, Deci dacă reclamă regalitatea, il réclame ses droits parce qu'il vient de David. își reclamă de fapt dreptul pentru că el descinde din David. Et les juifs qui l'écoutent n'ont rien à dire. Pentru un evreu nu are nimic de spus la toate astea. Jésus c'est le roi Messie, le roi, on verra Messie par la suite. Iisus este regele Mesian. Alors qu'est-ce qu'on va faire cette femme-là? Dar ce caută femeile astea în genealogie? Remez. Remez, nu? Alors on va commencer par Rahab. O să începem prin Rahab. Da. Et comme tout à l'heure, Halom, Hashishi. Da. Rahab, je vais chercher dans la Bible remez. Și va trebui să mergem să căutăm remezul în Tora. Parce que je veux que le dialogue judéo-chrétien soit le modèle de tous les dialogues. Pentru că eu vreau ca dialogul dintre iudei și creștini să fie modelul oricărui dialog. Et je veux transmettre cette idée. Vreau să transmit această idee. Que ces méthodes de lecture de la Torah doivent être appliquées à l'Évangile. Această metodă a lecturii Torei trebuie aplicată Evangheliei. Donc il faut que je trouve le pshat, le remez, le derad. Trebuie să caut pshatul și remezul în Tora. Voilà une illustration. Iată o ilustrare. Je vais
dans la Torah pour voir ce qu'a fait Rahab. Am să merg să văd ce a făcut Rahab în Tora. C'était une aubergiste très intéressante Este o hotelăreasă foarte interesantă. parce qu'elle offrait le gîte, le couvert, la nourriture. Ea oferă găzduire, oferă mâncare, oferă Elle se mettait même dans le lit avec ses clients. și se culcă chiar cu clienții Une ei. aubergiste extraordinaire. O hotelăreasă foarte cum se cade. Vous connaissez un hôtel comme ça? Cunoașteți vreun hotel din ăsta? Elle est cachée aussi. Elle les cachait. Ben voilà le réponse. Rahab, la prostituée, Deci Rahab, qui doit prostituata, être la plus négligée, la plus maudite pour la care ar Torah. trebui să fie cea mai neglijată și cea mai disprețuită din toată Tora, Pas tolérer la prostitution. pentru că nu poate fi tolerată Oui, prostituția, c'est ça qu'elle dit, dans le principe. în principiu. Mais ça ne veut pas dire que les prostituées, ils sont condamnables absolument. Non. Dar nu înseamnă că C'est la société qui est organisée de telle manière. deci societatea e organizată în felul acesta, deci nu pot fi condamnați toți. Et c'est une prostituée, donc païenne. Deci o prostituată, o păgână, Nous allons retrouver, mais un autre plan, Ruth, o vom întâlni pe un alt plan pe Rut, qui permet au projet de Dieu care permite proiectului lui Dumnezeu de se réaliser. de a se realiza. C'est Dieu qui promet à Abraham que sa postérité héritera de la terre de Canaan. Deci Dumnezeu îi promite lui Abraham că descendența lui va moșteni. Donc c'est grâce à cette prostituée Deci doar prin această prostituată, que la dynamique messianique că dinamica mesianică se réalise. se realizează. Matthieu a raison. Și deci Matei are dreptate. Il explique pourquoi il choisira. De ce? Explică de ce o alege pe Rahab. Il est dans la stricte fidélité à la El se divinité. situează în strictă Je fidelitate. vais reprendre. J'interromps toujours, excusez-moi. C'est le défaut du professeur. Excusez-moi. Voilà, donc je reprendrai la synthèse. Deci vă fac ce sinteza J'explique chacun des remèdes. și explic fiecare remez. Ruth, on l'a expliqué. Pe cu Rut am explicat. Donc il a raison, c'était Ruth. Deci, Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec les femmes de tous les rois qui... deci dacă nu apar femeile celorlalți oameni, ce caută femeile astea aici? D'autant plus que cette généalogie est arbitraire. Cu atât mai mult cu cât această genealogie este arbitrară. Rahab. Ah, il y a Ruth. Et puis après, il la cite pas, mais c'est la femme d'Uri. Deci o altă femeie pe care nu o menționează, dar îi spune doar că este soția lui Urie. Bathsheba. E Betsheba. Bon, Bathsheba. tiens, oui, c'est Bathsheba. C'est la troisième femme. Este cea de-a treia femeie. Ben oui, Bathsheba a permis à la dynamique messianique de continuer. Deci și ea permite dinamicii mesianice să continue. Quand elle a appris que l'autre fils de David, qui était sur son lit de